This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. নমস্কার, দেখছেন টিভি9 বাংলা, আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি শুভজিৎ মিত্র। সরাসরি নজর রাখতে হচ্ছে বারাসতের দিকে। বারাসতে বিজেপির কন্যা সুরক্ষা যাত্রা, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে এই কন্যা সুরক্ষা যাত্রা হচ্ছে। লাইভ ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী দীপঙ্কর। দীপঙ্কর, ছবি তো আমরা দেখছি। দেখো, এখন যে অবস্থা, শুভেন্দু অধিকারী কিছুক্ষণ আগে আসলেন এবং এখন মিছিল সবে শুরু হচ্ছে। এই মিছিল এখান থেকে যাবে, তাদের যে ঘোষিত কর্মসূচি ছিল সেই ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী এখান থেকে মিছিল বার হবে, অর্থাৎ বারাসাত হেলাবটতলা থেকে মিছিল বার হবে এবং সেই মিছিল পৌঁছে যাবে শতদল মাঠ, বারাসাত কলোনি মোড় হয়ে। সুকান্তকে বলবো আমি আরেকটু এগিয়ে গিয়ে যতটা ক্লোজে মিছিলের একদম মাঝখানে পড়ে গেছেন, শুভেন্দু অধিকারীকে দেখানোর জন্য বলবো তিনি মিছিলে আছেন এবং তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন মিছিল এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। যত দ্রুত সম্ভব তারা এখান থেকে মিছিল এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এই মিছিল শতদল মাঠে, সেখানে গিয়ে সভা হবে। সেই সভাতে তিনি কি বলেন, কারণ তুমি জানো যে গতকাল যেভাবে তার উপর গাড়ির কনভয়ের উপরে হামলা হয়েছে সেই বিষয়টা নজরে রয়েছে এবং একই সঙ্গে বারাসাতের এই যে মিছিল এবং নিরাপত্তার বিষয়টা কি দেখছো দীপঙ্কর? সেই ব্যানার ফেস্টুন, নিরাপত্তার বিষয়টা দেখো, একদমই সেটাই বলার চেষ্টা করছিলাম যে নিরাপত্তার যে জায়গা, যেখানে যেখানে বিজেপির ব্যানার ফেস্টুন লাগানো ছিল সেই সমস্ত জায়গাতে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের ব্যানার ফেস্টুন লাগিয়েছে। ফলত প্রশাসনের তরফ থেকে একটা অতিরিক্ত সতর্কতা রয়েছে, প্রচুর পুলিশ প্রশাসন মোতায়েন করা রয়েছে। রাস্তায়, আশেপাশের বাড়ির ছাদে বিভিন্ন পয়েন্টে লোক রাখা রয়েছে, পুলিশ কর্মীদের রাখা রয়েছে, যাতে কোনো রকম দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে সেই ধরনের দিকে নজর রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, অনেকটা বেলা হয়ে গেছে, প্রায় 1 ঘন্টা দেরি হয়েছে এই মিছিল শুরু হতে। স্বাভাবিকভাবে এই মিছিল এখন শতদল মাঠে নিয়ে যাওয়াটা এই বিজেপি কর্মী সমর্থকদের এখন সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। যদিও তার মিছিল শুরু হয়ে গেছে, এই মিছিল যাবে মূলত কন্যা সুরক্ষা, এই বিষয়টাকে সামনে রেখেই কিন্তু আজকের এই মিছিল, এবং এই মিছিল ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এই মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে হেলাবটতলা থেকে কলোনি মোড় হয়ে, তারপর সেই মিছিল যাবে শতদল মাঠে। শুভজিৎ, নজর রাখো দীপঙ্কর। রাজনীতির খবরের পাশাপাশি উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয়ের দিকে নজর রাখছি আমরা ধারাবাহিকভাবে। হরসিলে কাদা পাথরের তলায় ঢাকা পড়েছে প্রায় একটা গোটা গ্রাম। ধস আর হরপাবানে মৃত্যু হয়েছে অন্তত 5 জনের, নিখোঁজ এখনো 50 জনেরও বেশি। এখনো পর্যন্ত 150 জনকে উদ্ধার করেছে সেনা, আইটিবিপি, একযোগে তারা কাজ করছে। সঙ্গে রয়েছে এনডিআরএফও। নিখোঁজ 9 জন সেনা জওয়ান, 11 জন নিখোঁজ হয়েছিলেন, 2 জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এখনো পর্যন্ত 9 জন নিখোঁজ রয়েছেন। পিসিআর এই মুহূর্তে যে ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছে, দেখুন এই ছবির অভিজ্ঞতা দেখলে বুঝতে পারবেন ওখানকার কি অবস্থা। ঘটনাস্থলে যান মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি, তিনি গেছিলেন, পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখেন। আমরা একবার ছবি বিগলে দেখাই। দেখুন, ঝুলনের মতো সুন্দর সাজানো একটা গ্রাম মুহূর্তের মধ্যে ধসের কবলে পড়ে। এই কাদা পাথরের নিচে চাপা পড়ে আছে বাড়ি, হোটেল। দেখুন কিভাবে প্রকৃতির গ্রাসে চলে যাচ্ছে একটা গোটা গ্রাম। ছবিটা একবার দেখুন, ভয়ঙ্কর ছবি, প্রকৃতির রুদ্র রূপ যে ছবি আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি। দেখুন ড্রোন শট আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, ভারতীয় সেনা এবং আইটিবিপি একযোগে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। যদিও উদ্ধার কাজ চালাতে গিয়েও কিন্তু পদে পদে তাদেরকে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে, কারণ আজকেও কিন্তু আবহাওয়া অনুকূল নয়, যেটা এর আগে মৌসুম ভবন থেকে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। ড্রোন শট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যাতে ওখানকার সামগ্রিক ছবিটা একটা ফ্রেমের মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারেন। কাদা পাথরে চাপা পড়ে গেছে বাড়ির পর বাড়ি, হোটেলের পর হোটেল। ভয়ঙ্কর ছবি, ছবিটা একবার দেখুন, ভয়ঙ্কর ছবি। রাস্তা জুড়ে ধস নেমেছে, ভয়ঙ্কর ছবি। আজকেও কিন্তু ধসের কবলে পড়তে হয়েছে উদ্ধারকারী দলকে, সেখান থেকেই কিন্তু তারা সব বাধা কাটিয়ে আজকে উদ্ধার করছেন। একযোগে কাজ করছে ভারতীয় সেনা, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং আইটিবিপি। দুটো ছবি আপনাদেরকে একসঙ্গে দেখাচ্ছি। আজকের ছবি আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি আজকেও কি অবস্থা, আর অন্যদিকে সেনা, আইটিবিপি, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও কিভাবে নিরন্তর প্রচেষ্টায় উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত 150 জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। उत्तरकाशी के धराली में जिस तरीके से आपदा है, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, आप देखिए सड़कें कई जगह टूट चुकी हैं और ऐसे में अब हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, चूंकि सड़कें कई जगह
बह गई है, पुल बह गए हैं और सड़कें टूट चुकी है। तो ऐसे में अब हेलीकॉप्टर के जरिए एसडीआरएफ की जो टीम है उसको रेस्क्यू करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। बटवाड़ी में कई जगह सड़कें टूट चुकी है और आगे 3 जगह ऐसी भी है जहां सड़कें टूटी और ऐसे में आगे जाना मुश्किल नहीं है। कोई भी गाड़ी, कोई भी सामान लेकर के कोई भी जेसीबी या गाड़ियां नहीं जा पा रही और ऐसे में अब हेलीकॉप्टर के जरिए एसडीआरएफ की टीम धराली पहुंच रही है और आप देखिए अपने अपने जो सामान है उनको लेकर के लोग धराली जा रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू करके उसके बाद अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लगातार एसडीआरएफ की टीम है वो हेलीकॉप्टर के जरिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यही एक तरीका बचता है क्योंकि पूरे रास्ते टूटे हुए हैं। ऐसे में मौसम पहले खराब था जिस कारण हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हेलीकॉप्टर के जरिए बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है। कई हेलीकॉप्टर हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं और एसडीआरएफ की जो टीम है वो इस तरीके से यहाँ से टेक ऑफ कर रही है। बाकायदा आप देखेंगे कि एसडीआरएफ के कई लोग अभी यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए धराली जा चुके हैं और अब हेलीकॉप्टर के जरिए ये जो ऑपरेशन है रेस्क्यू का उसको काफी तेज किया जा रहा है। तो अब उम्मीद की किरण जागी है कि जो लोग मलबे के अंदर फंसे हुए हैं, जो लोग जख्मी हैं, उनको मलबे से निकाल करके फौरन इलाज कराने के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा, राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी और ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन कल से मौसम की वजह से, सड़कों के टूटने की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से नहीं हो पा रहा था वो अब हो रहा है। अब एसडीआरएफ पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द ग्राउंड जीरो पर पहुंचा जाए, वहां जहां पर आपदा आई, वहां जहां पर फ्लैश फ्लड ने पूरी तरीके से आधे शहर को महज कुछ ही सेकंडों में तबाह कर दिया, जहां 70 से ज्यादा घर, दुकान, पूरा मार्केट बह गया, गाड़ियां बह गई। उन सभी लोगों की सहायता करने के लिए अब एसडीआरएफ की टीम जो है वो अपने साजो सामान के साथ रेडी है और हेलीकॉप्टर के जरिए ग्राउंड जीरो पर जा रही है। कैमरामैन राजेश के साथ पुनीत शर्मा, टीवी9 भारतवर्ष, उत्तरकाशी। প্রথম কোনো টেলিভিশন চ্যানেল হিসেবে টিভি9 নেটওয়ার্ক আমরাই প্রথম গ্রাউন্ড জিরোতে পৌঁছে গেছিলাম। আমাদের রিপোর্টার গ্রাউন্ড জিরো থেকে রিপোর্টিং করছিলেন, তিনিও বললেন বলার সময় যে সড়ক পথে উদ্ধার কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ রাস্তায় রাস্তায় ফাটল দেখা দিয়েছে, ধস নেমেছে, তাই হেলিকপ্টারের মাধ্যমে আকাশপথেই উদ্ধার কাজ করতে হচ্ছে উদ্ধারকারী দলকে। কিন্তু সেখানেও পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, কারণ আজকেও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। উত্তরাখণ্ডে আজও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে লাল কমলা সতর্কতাও। বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে উত্তরকাশীতে ত্রাতা সেনা, ভয়াল হরপাবনে সেনা ক্যাম্প ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আপনাদেরকে যে কথা বলছিলাম একটু আগে, নিখোঁজ হয়ে যান বেশ কয়েকজন জওয়ান, তার মধ্যেই মাত্র 5 মিনিটের মধ্যে উদ্ধার কাজে নামেন বীর জওয়ানরা। কর্নেল হর্ষবর্ধনের নেতৃত্বে চলে উদ্ধার কাজ, সেনার সঙ্গে উদ্ধার কাজে হাত মিলিয়েছে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, আইটিবিপিও। खतरनाक स्थिति थी और बहुत ज़्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे। ये कार्बन आया 1:30 पे आया ये, हम इधर थे पासे में, फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे सारे खत्म हो गए। इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और इसमें कि काफ़ी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई है सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। मौसम जो है वो ख़राब है और लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं रास्ते में, जिसके वजह से रोड जो है वो बाधित है, उसको रिपेयर भी किया जा रहा है। रात भर ये कार्रवाई चली है और जैसे ही ये रोड खुलेगा, इसमें कुछ समय लगने की संभावना है, तो हमारी 3 टीमें रास्ते में मौजूद हैं और रोड खुलते ही वो फर्दर आगे जाएंगी और पहुंच करके कार्रवाई करेंगे। सिविलियन एयरक्राफ्ट से 2 सॉर्टीज़ भेजी गई थी देहरादून से और वो वापस आ गई क्योंकि मौसम ख़राब था और अभी फ़िलहाल ये प्रक्रिया जारी है। स्टैंड बाय में हमारी 3 से 4 टीम मौजूद हैं और उसके अलावा भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं से भी हम भेज सकते हैं। जो लोग रेस्क्यू किए गए थे और जिन लोगों को वहाँ बाढ़ की चपेट में आने से जो लोग बच गए थे, उनको सभी को निकाल के सेफ प्लेस या थोड़ी सी ऊंचाई वाले एरियाज में पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा भारतीय सेना ने एक एडिशनल आर्मी कॉलम मूव किया है नॉर्थ से, एक जेसीओ, एक ऑफिसर, एक जेसीओ और 30 जवानों का, जो लोग जाके मिलेंगे उस कॉलम से और रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद करेंगे। इसके अलावा आर्मी ने
ट्रैकर डॉग्स की मदद भी ली जा रही है। एक ट्रैकर डॉग वहाँ पे ऑलरेडी है, उसके अलावा 3 से 4 ट्रैकर डॉग्स और मूव किए गए हैं। इसके अलावा जो एडिशनल कॉलम जो आ रहा है वो अपने साथ ड्रोन्स लेके आएगा, और उसके साथ ही बॉर्डर रोड्स को और इंजीनियर इक्विपमेंट जो आर्मी के होते हैं उनको भी मूव किया जा रहा है, ठीक, जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में थोड़ी मदद मिल सके। इसके अलावा जो भारतीय वायुसेना के एयर एसेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो सब स्टैंड बाई पे हैं, वेट कर रहे हैं कि वेदर थोड़ा सा ठीक हो जाए, जिसकी वजह से आप को जो फूड सप्लाईज हैं और मेडिसिन हैं और रेस्क्यू करने में है वो उसमें और तेजी लाई जा सके। डिजास्टर हुआ है वो बेसिकली बड़े एरिया में इसमें फैलाव है लैंड्स, जो मड और स्लग आया है। तकरीबन 50 से ज़्यादा जो मकान हैं वो बह गए हैं, उसमें शॉप्स थी, होम स्टे था, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था। तो इसमें जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें 50 से ज़्यादा लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, और 40 से 50 घर जो हैं वो तकरीबन डैमेज हो गए हैं पूरी तरह से। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन है जिसमें कुछ समय लगेगा।